السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من المدرسة الحرة للغات ومع تلاميذ السنة الأولى متوسط لغة فرنسية ومع اختبارات الفصل الأول. وعنا هنا عندنا اختبار دوار الانترنت. باش نقراو لو تكست. الانترنت occupe une place importante dans la vie des jeunes. يعني الانترنت لها مكانة مهمة في حياة الشباب. Depuis plus de 10 ans, أكثر من 10 سنوات, la consommation d'Internet augmente régulièrement. La consommation, يعني, c'est-à-dire en arabe, la consommation, consommer, يعني, on consomme quelque chose. Par exemple, استهلاك الإنترنت يرتفع بانتظام, مرتفع بانتظام, au point que ce média, يعني au point, إلى درجة que ce média, هذا الميديا est maintenant plus important que la télévision. يعني هذه الوسيلة الاتصال هذه اسمها média, plus important et maintenant حاليا plus important, c'est-à-dire مهم que la télévision, أكثر من التلفاز. L'Internet nous permet de transmettre et de recevoir des informations partout dans le monde. يعني يقول لك هنا الانترنت تسمح لنا de transmettre, يعني نبعثوا, et de recevoir ونستقبلوا des informations, معلومات, partout dans le monde, يعني في كل العالم. يعني الانترنت est aussi défini, عرفت الانترنت comme le réseau informatique mondial. هي شبكة الاتصال العنكبوتية العالمية, accessible au public. Il est très important dans notre vie car il a beaucoup d'avantages. نزيد نعاود هذيا باسكو هنا كاين نسينيو راح نسقسيوكم عليها. Il est très important, هو مهم, dans notre في حياتنا, car لأنه il a beaucoup d'avantages, لأنه لديه مزايا كثيرة. D'abord, أولا, avec l'avancement technologique, l'Internet est excellent moyen pour la recherche de l'information et du savoir. يعني d'abord أولا, avec l'avancement technologique, يعني التقدم العلمي, الانترنت est un excellent, هو وسيلة مهمة, ممتازة pour la recherche de l'information et du savoir, للبحث عن المعلومة وعن العلم. يعني ensuite شوف هنا احضرنا d'abord et ensuite بعد ذلك il est un outil de divertissement. شوف هنا قال لك moyen, هنا قال لك هنا un outil de divertissement, هو وسيلة يعني divertissement للترفيه. autrement dit, هذه autrement dit قريناها aussi, reformulation de distraction, divertissement ou bien distraction, c'est كيف كيف. Grâce à lui, بفضله, on peut s'amuser, jouer, regarder des films. نقدروا, on peut s'amuser, نقدروا نرفعوا على أنفسنا, jouer, نلعبوا, regarder des films ولا نشوفوا des films. Enfin, عندنا d'abord, ensuite, enfin, l'internet, هنا apostrophe, l'internet nous permet, تسمح لنا, l'internet تسمح لنا أخيرا de rester en contact avec nos amis du monde. تسمح لنا باش نقعدوا مع اتصال مع أصدقائنا من العالم entier أكمله, de leur parler en temps réel, نهضروا معاهم قد يعني نتحاوروا معاهم مباشرة. de partager grâce aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux كيما الفيسبوك par exemple, فيسبوك هذا, nos goûts et nos souvenirs, يعني نبارطاجيو معاهم par exemple واش نحبوا حنا, السوفينير تاعنا, يعني لي سوفينير هي ذكريات تاعنا, نو سوفينير ذكريات تاعنا, nos expériences, خبراتنا, et de faire
de nouveaux amis. نستطيع بذلك خلال فيسبوك ميسنجر هذا نقدروا نديروا ديريكتومون اسمه لي ريزو سوسيو. نقدروا نفير de nouveaux amis يعني نديروا أصدقاء جدد. Pour terminer, on peut dire que l'internet est vraiment indispensable. يعني في النهاية الانترنت هي حاجة ضرورية يعني لا غنى عنها dans notre vie de tous les jours. في حياتنا اليومية. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Le type de texte narratif non, explicatif, descriptif ou explicatif. Dans le texte, on parle de téléphone portable non, B de l'internet, on parle de l'internet. نتكلموا على l'internet. De l'ordinateur, on parle de l'internet. Relève du texte la définition de l'internet. هنا la définition de l'internet كنا نقراها لكم برك وانا بلاصه. كاينه ديفينيسيون واش قال لك هنا الانترنت هو تعريف قال لك يجب التعريف في الانترنت من لو تكست. واش قال لك هنا تقدر انت تجبد هذه. الانترنت est aussi défini comme le réseau informatique mondial accessible au public. تكتب هذه الانترنت هاو عرفها هنا est défini معرفه comme le réseau informatique mondial accessible au public. انا نقدر نكتبها لك هنا بس ما تكفينيش انا ديريكتومون بس اكتبها انت يعني نعرف تكوني لا ريبون par vrai ou faux. اجب بنعم او لا. L'internet est utile dans notre vie. هذه vrai. هذه اسمها vrai. L'internet nous permet de trouver des informations. vrai نحط في برك هنا. ومن بعد واش يقول لك هنا؟ يقول لك on ne peut pas s'amuser. Ok, apostrophe هنا s'amuser, le verbe s'amuser, amuser يعني نترفوا et regarder des films. Non, c'est faux. نحط الف برك أنا هنا faux. 5. Relève du texte le synonyme du mot outil. outil هي وسيلة. نقدر نقولوا moyen. نجمو نقولوا moyen. نقدروا l'internet est un excellent moyen. نقدروا نجبدوا moyen هنا. وسيلة outil. عاوز تكتبتها لهنا relève du texte outil يعني moyen. إذا كتبتها هنا واش يقول لك هنا 6. Relève les mots qui organisent le texte. Les mots qui organisent هو d'abord, ensuite et enfin. هاني درتهم لهنا d'abord, ensuite, enfin. 7. واش يقول لك 7 directement. La proposition soulignée dans le texte exprime la conséquence, la cause, le but. هنا ها هي souligné. Car il a beaucoup d'avantages. Car bien sûr c'est la cause. هنا نختاروا هذه. نختاروا la cause. هذه c'est la cause. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. هنا il parlait au téléphone, vous filmez des vidéos. هنا نقدروا نقولوا il a parlé au téléphone, vous avez filmé. هنا l'auxiliaire. هنا le participe du verbe parler, هذا premier groupe نحطوا accent, plus le participe du verbe plus l'auxiliaire être ou avoir. Le passé composé وش هو قال لك passé composé هو auxiliaire être ou avoir plus participe du verbe. هذوما parler يمشي مع avoir filmer يمشي مع avoir. البارتيسيباسي تاعهم هو او accent. نجيو هنا il a parlé ها هو l'auxiliaire avoir au téléphone, vous avez filmé des vidéos. نجيو هنا وهنا aussi. نجيو 9. Écris correctement le participe passé des verbes entre parenthèses. Participe passé de verbe. La voiture électrique est arrivée. وهنا نديرو accent au port. Les voitures électriques sont. هنا pluriel هنا نديرو accent نزيدو لها الاس. نجي هنا نشوف لا كوريكسيون. هنا هاني درت هنا لا كوريكسيون بلاصه. La voiture électrique est arrivée au port. Arrivée accent parce que féminin la voiture. Deuxième, les voitures électriques sont arrivées au port.
sont arrivés au port. نجيو la dernière. نقول لك production écrite هنا. Complète le texte à l'aide des mots suivants. Les mots information, compose, le verbe être, écrire, bureau, écouter, clavier, qui. نجيو حنا هنا l'ordinateur واش نحطو هنا est une machine qui traite qui traite les données et les informations. Il se compose d'une unité centrale, d'un écran, d'un clavier, d'une souris et de baffes. Et cette machine est utilisée presque partout dans les cybercafés et les bureaux. عطانا هنا aussi les bureaux. أو هنا زايدة هنا directement زدنا غلطة زايدة les bureaux. On utilise le PC pour écrire des textes. أو كان écrire هنا عطاها لنا écrire des textes, écouter de la musique et naviguer sur Internet. درك نكتبها ونرجع لكم. L'ordinateur est une machine qui traite les données et les informations. Il se compose d'une unité centrale, d'un écran, d'un clavier, souris et de baffes, et cette machine est utilisée presque partout dans les cybercafés, les bureaux. On utilise le PC pour écrire, texte, écouter de la musique et naviguer sur Internet. كان هذا الكومبوزيشن اختبار الفصل الثاني سنة أولى متوسط. نتمنى أنه هذا الأخر عجبكم. إذا عجبكم دير لايك ونقر زر الاشتراك حتى يأتيك كل جديد من المدرسة الحرة.